मुल्तान के करीब दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज, सैलाब के खदशे पर रेड अलर्ट जारी। जलालपुर पीरवाला में 4 अफराद डूब गए, एक की लाश मिल गई, दूसरे को बचा लिया गया, 2 अफराद लापता। मकामी बंद टूटने से मजीद 60 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। शहर को बचाने के लिए बनाए गए आरसी बंद टूटने का खदशा। इंतजामिया के शहर को खाली करवाने के इकदाम, पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। शेरशाह रोड पर दरिया चनाब का पुल ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। हैज मोहम्मद वाला रोड पुल पहले से बंद है। भारत के पानी छोड़ने से दरियाई सतलुज में शदीद तुग़यानी। हरीक व फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वज़ारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज के सैलाबी रेलों से कसूर से अहमदपुर शिरकिया तक हर तरफ तबाही के मनासिर। कसूर में हेडकंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसिक रिकॉर्ड और फसलें ज़ेर-ए-आब। चिश्तियाँ, खैरपुर, टामे वाला, आरिफ वाला, लोधना और अहमदपुर शिरकिया समेत दरिया सतलुज के रास्ते में आने वाले शहरों में सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। भरी मौजों ने मुतादिद बंद तोड़ दिए, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, सहवन और गिरदोनवा में बादल खुलकर बरसे। कैथर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हैदराबाद में भी बादल खूब बरसे। आज मुमकिन शदीद बारिश के पेश नज़र स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। मीरपुर खास, सांगड़, ठट्टा और दीगर शहरों में बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान के शहर सिबी में भी बरखा रुत बरसी। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में शदीद बारिश ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 320 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अमरीका के पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी। अमरीका और पाकिस्तान में मादनियात से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में US स्ट्रेटेजिक मेटल्स और FWO में दस्तखत हुए। अमरीकी वफ़द ने अहम मादनियात की तरक्की और लॉजिस्टिक्स पर 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह अमरीकी वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान में कानकनी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे में दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी वफ़द को सोना, तांबा और दीगर नायाब ज़मीनी धातों पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के राना सनाउल्लाह और अपोजिशन जमातों की जानिब से सलमा एजाज के दरमियान मुकाबला। वोटिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन का अमला असम्बली हॉल में मौजूद। सेनेटर मुंतखब होने के लिए 180 वोट दरकार होंगे। नशिस्त एजाज चौधरी को 9 मई केसेस में सजा के बाइस खाली हुई थी। एबटाबाद में हजारा मोटर वेपर ट्रेलर की टक्कर से कार सवार 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा हजारा एक्सप्रेस वे पर हवेलियां के करीब पेश आया। कार सवार एबटाबाद से इस्लामाबाद जा रहे थे, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 खवातीन मौके पर जाँ बहक हो गईं। 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो भी दम तोड़ गए। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला मुबैना हमले का वाक़यात। यूनिस नेशनल गार्ड ने ड्रोन हमले की तरदीद कर दी। कहा, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कश्ती पर आग एक लाइफ जैकेट में सिगरेट या लाइटर से लगी। किसी बैरूनी हमले के शवाहिद नहीं मिले। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाली कश्ती पर आग भड़क उठी थी। अमला महफूज रहा। कश्ती पर मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा टनबर्ग भी सवार थे। फ्लोटेला इस वक्त यूनिस में सईदी बोसाइद बंदरगाह पर मौजूद है। फ्रांस में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म को अरकान पार्लियामेंट ने माज़ूल कर दिया। फ्रांस 2 साल से भी कम अरसे में चौथे वज़ीर आज़म से भी महरूम। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम हो गए।
فرانسوا بائرو کی مخالفت میں 364 اور حق میں 194 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ فرانسیسی صدر ملک کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے۔ بائرو نے بجٹ میں 44 ارب یورو بجٹ کی تجویز دی تھی۔ اور متحدہ عرب امارات میں آج سے ایشیا کپ کا آغاز۔ افتتاحی میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 12 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔ دبئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہیڈ کوچ مائیکل ہیسن نے کہا کہ ایشیا کپ میں ہر میچ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوشش ہوگی سپر 4 میں کوالیفائی کریں۔ ادھر پاکستانی اور بھارتی ٹیموں کی دبئی میں ایک ہی گراؤنڈ میں پریکٹس، کھلاڑیوں کا ایک دوسرے سے ملاقات سے گریز۔ فل کورٹ نے سپریم کورٹ رولز 2025 متفقہ طور پر منظور کر لیے۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق فل کورٹ نے تفصیلی غور و خوض کے بعد رولز پر اتفاق کے رائے کیا۔ سپریم کورٹ رولز 2025 کو لیونگ ڈاکیومنٹ قرار دیا گیا۔ چیف جسٹس نے رولز کی تیاری پر کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سپریم کورٹ رولز جدید تقاضوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ رولز میں ترمیم عدلیہ کے ادارہ جاتی فریم ورک کو مضبوط کرے گی۔ رولز میں ترمیم سے عدالتی فیسوں اور سیکیورٹیز میں آسانی ہوگی۔ فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے 4 ججز شریک نہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں 4 ججز کی طرف سے لکھے گئے خط پر کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی اجلاس میں عدم شرکت۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک بھی فل کورٹ اجلاس میں نہ آئے۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو خط سپریم کورٹ رول سرکولیشن کے ذریعے منظور کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ لکھا کہ رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں۔ سپریم کورٹ رولز آئین کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ رولز معمول کی کارروائی نہیں کہ سرکولیشن کے ذریعے منظور کیے جائیں۔ خط جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے لکھا۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک بھی خط لکھنے والوں میں شامل۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کانفرنس سے نئے عدالتی سال کا آغاز۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ عدالتی نظام میں شفافیت اور آسانیوں سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل کیس فائلنگ کا نظام وضع کیا گیا ہے۔ ای سروسز کا آغاز کیا جا چکا۔ نظام انصاف میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ہونا چاہیے۔ کیسز کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مقرر کیا جائے گا۔ فیسیلیٹیشن سینٹر 1 اکتوبر سے مکمل طور پر کام شروع کر دے گا۔ فرانس میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فرانسیسی وزیر اعظم فرانسوا بائرو کو اراکین پارلیمنٹ نے معزول کر دیا۔ فرانس 2 سال سے بھی کم عرصے میں چوتھے وزیر اعظم سے محروم ہو گیا۔ فرانسیسی وزیر اعظم فرانسوا بائرو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ فرانسوا بائرو کی مخالفت میں 364 اور حق میں 194 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ فرانسیسی صدر ملک کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے۔ بائرو نے بجٹ میں 44 ارب یورو بچت کی تجویز دی تھی۔